Zorun da arastı. Itu ngono cuma jangan joining tadi jangan tag joining ba total joining tadi mana. Abang tadi tak film mana. अब बेलाय मनि कथाखौ हे अ जे क्वेश्चन अब मनि क्वेश्चन से मनि कथाखौ जाबा बाय केनबा जरा फेक जॉइनिंग बा फक्सी जॉइनिंग हिनि जरा अबनो प्रेस मीट खाइ दङ बा आसनो दि दङ फेक जॉइनिंग सिं गाय नों अबनो तै तामन बगास किरि जागै दङ बा तामन बगास माथा बेथाबा बीजेपी फेक जॉइनिंग खाइ काबा बीजेपी विषय नै तो ओ फेक जॉइनिंग हिनि उल्टा प्रेस मीट लाय बासनो बरक निजिनो निजे से बरने माने प्रचार खाइ दिखा जे बरक यागो बरक करै अबन बगै बरन एकटा किरि जाकमं এবং আবো কিরিজাক মংনি পাশাপাশি একটা বড় লাসি জায়গায় দङ যে জনগণ বরং লগै করিকা আবন বাগै জায়গায় জায়গায় বড় তামসা মুখ্যমন্ত্রী ফেক জয়নিং খাইরো রাজ্য সভাপতি ফেক জয়নিং খাইরো गोबां माबाके ब्लेम खायनाय बरक सिनि तिप्रासा हामख्राय मन्त्री विकास देबरमाजी न सिनि कसाम एमपि नबो বিভিন্ন জায়গা বরক হামলা হজতি খাইতো जों बरन नुखरा जों बरन आपेके हामला देखाय बा কোনো জায়গা बरन প্রোগ্রাম बानचल खायनि চেষ্টা खायबा त्रिपुरा मथारो बीजेपी नि जयनिं खायनि सम परे बीजेपी কোনো প্রেস মিট খাयमान दे नुखा फेक जयनिं हिने तो सिनि आबाय কোনো उबक करे दल जेना बरक हामजा खायमानो तो आबन बागै जों केबनो पाल्टा काउंटर जाबो फेक जयनिं हिने जों बुनि बार्ता रेया कारण तांगै के बरक बार्तारिमान कारण खा बरं लगेनि बरक फायका के जनगण तो रमै तन नांनाय बेले बरक जनगण रमै तन बागै बरक तामसा बरं लगेनि बरक थांgi आबो फेक थिनि बरक खायसा फेक सिंगा ओ बरक आस हजार हजार बरक बरन फाय ओ बरन के जों याक बाय रबट हायके तांगि ओ बरक आबो बेलाय माने अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आबो বিশেষ কাহিনায় চুরিলাম বিধানসভার বিশিং কাছে যে সুতারমুরা বাজারও ওরা যে চিনি বাজার সভা ও বাজার সভা কিতিংনিয়া মিয়া চিনি অনেকটা কর্মীরা করো প্রোগ্রামও সে ফাইয়া কল মানে বরক সে কয়েকজন সে ফাই ও সময়ও হঠাৎ চা ফাইনাই ও জায়গানে কিছু ত্রিপুরা মতে নেই যারা উশৃঙ্খল বাহিনী হিনজাংনাই বরক ফাই হঠাৎ চা ওরা ফাইনাই চিনি চেয়ার টেবিল বিভিন্ন চিনি কর্মীরা বুনান তখন বরক রিক্কা মিটিং সে শুরু ইয়াকো জাস্ট ফাইদ্রপ ফাই দङ ও সময়ও বরক অবাইকাই ফাইনা ও জায়গাও বুতক সাতক খাইনাই নুখনা চেয়ার টেবিল একদম টস নস করে সবাইক লাঙ্কা চিনি কর্মীরাও বুনানে তখন বরক হামলা খাইনার বাকে ফোন খাই হুমকিরি জকা উল্টা চিনি কর্মীরা ফোন খাই সঙ্গে দङ अब खायमाने बाहाय नांखा रखनि सङै दं आबो तामन इंगित बा ओ इंगित दंखा एकटा बरक किरि माने कारण बरक सायमानो जतनो जे अमायकाय ক্ষমতা দখল খাইন থাকা বই তগই নখুক সবাইয়া কোনে বরংনে হামলা হজ্জুতি খাইনাই ক্ষমতা দখল খাইন চেষ্টা খাইতো তো কাজে আবো সাধারণ আপমন জনগণ 2026 জবাব রেওয়া নাবনি জবাব তো जों জনক भारतीय जनता पार्टी जों बरनि बागै सामं खायनि जे একটা নাহার মংওয়ান সমুং মুদি মানিক সাহাজিন নেতৃত্বেও जों आगामी दिनाव सरकार बायनो बरनि बाहायकाय कल्याण नंनाय जन माने बाहायकाय जनकल्याणमुखी जों स्रामनाय अबनो चिने একটা नाहार तो आबायकाय हामला हज्जुति आबो कोनोभाবে जों गसिनि हारमाया आबन बागै जों कायसा জেলা এবং মন্ডল রাজ্য হইতাং ফাইনাই जों कायसा ওরা পর্যবেক্ষণ খাইকা এবং অবশ্যই যারা ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত তংনাই বরনি মঙ্গে এফআইআর খাইনাই जों অতি সত্তর বরন অ্যারেস্ট খাইনার বাগै जों খাইনাই এবং বিশেষ কাইছিনি কর্মীনো যে বড় ফোন কলাই হুমকি দুমকি রিখা আবো কেবো রেহাই মাগালা नाम्बार सह जतनाबो थानाव नटिफाइ खायनाय जों एफआईआर खाइ रिजांनाय तिनि बिथिङै आबोनो जों चीफ मिनिस्टाराबो कनसार्न होय जाते अति सत्तर एरेस्ट खालामनो बागै जों आबो बक्सा
Goro je dong saka je chokrok jang mani suta mura simiya. Agi bonuk jaka khumulung mandai kuma jaga chokrok jaka oba hai ro ti. Duga gor tam salai. একটা নাবো যে বড় কিরিজারি তংমান কারণ বিজেপি বড় নুখা থাংনাই 6-7 মাস ni যে বিসিঙ্গ যেভাবে কাইসা বিজেপি নে ফ্লো কাই ফেকা যেভাবে বিজেপি কাইসা গুরুতঙ্গই ফেকা বিশেষ করে এডিসি এলাকাও আবনো বড় কিরিজারি থাঙ্কা যে বিজেপি যে ফ্লো চলে তঙ্গ ও ফ্লো বরকতে ক্ষমতা রমজার মালিয়া মানে বিজেপি সরকার ফাইসিনা আবার বরক 100% গোসিনা হারকা আবন বাগে বরক জায়গায় জায়গায় হামলা হজ্জুতি খানাই বাহাইকে ও জায়গা টিপ্রাসাবাই টিপ্রাসানা বুলাই দিমানাই বাহাইকে টিপ্রাসাবাই টিপ্রাসানা নক সকসাই দিমানাই বাহাইকে বিজেপি পার্টি পিছন হর মানে আবো কাছে বড় একটা চেষ্টা দं তো আবো কাজে কোনো দিনও আবো বড় গুন্ডাগিরি বাই সকলংলা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি বরাবর ইতনি জবা পাথর বাই রিঙো जों आबन बागै प्रस्तुतबो दङ जों नायो जों एलायन्स जुद्ध धर्म पालन खाय थांनाय किन्तु जुद्ध धर्मनि बिथिङाव जुदि आबायखाय हामला हज्जित खाय जों कुनु जायगा राहाय केबनो लिगला